वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त बात करेंगे सीबीडी मंसूबे की। एक कारोबारी हब बनने के लिए जा रहा है और शहर का तिजारती और कारोबारी मरकज जो है वो सीबीडी है। बाकायदा तौर पे तिजारती जगह ले ली गई है, दफातर और कमर्शियल एरिया को जो है वो डिज़ाइन कर लिया गया है और ये मरकज़ जो है वो डाउन टाउन के साथ मिलता है। ताहम ये एक कोई तसव्वुराती या ख़यालाती दुनिया नहीं है, बल्कि बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ जो है वो हो चुका है। और पाकिस्तान में एक मरकज़ी जो कारोबारी ज़िला है वो किसी भी बस्ती के अंदर होना ज़ाहिर है कि तवज्जो का मरकज़ बनता है और बाकायदा तौर पे माहौल को जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट देता है। शहर के अंदर ही दफ्तरी इमारतें होना बुलंदो बाला और ख़ूबसूरत किस्म के जो है वो ज़ाहिर है इसको मरकज़ी कारोबारी तौर पर इसकी बिल्डिंग्स को रेनोवेट करना, डिज़ाइन करना, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कायम किया जा रहा है इसको बाकायदा तौर पे जो है वो पंजाब में किया जा रहा है। सीबीडी पंजाब में आपको पता है कि बेतहाशा मंसूबे इस टाइम काम कर रहे हैं। अच्छा जी, हम इसको जो है वो वाल्टन रोड से भी जो है वो वहाँ पे दूसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट का स्टार्ट हो रहा है वो वाल्टन रोड पे हो रहा है, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसको बाकायदा तौर पर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में इसे लेकर आ गए हैं। इसमें नाले की जो तामीर शुदा मामलात हैं, जो डिस्पोजेबल स्टेशन और ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, ये सारी चीज़ें हम आज आपको जो है प्रोग्राम में बताएंगे तफसीलन। लेकिन उससे पहले मोहम्मद साकिब भट्ट की ये रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद वो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर, वो हमें अपडेट करेंगे। मरकजी कारोबार जिला सीबीडी एक शहर का तजारती और कारोबारी मरकज होता है। इसमें तजारती जगह और दफातर शामिल होते हैं और बड़े शहरों में अक्सर मालियाती जिला के तौर पर बयान किया जाता है। जोग्राफी तौर पर ये अक्सर शहर के मरकज या डाउन टाउन के साथ मिलता है। ताहम ये तस्वुरात जरूरी तौर पर मुतरादिफ नहीं है। बहुत से शहरों में एक मरकजी कारोबारी जिला जो कि अपने रवायती शहर के मरकज से दूर वाक़ होता है और एक ही शहर के इलाके के मुतअद्दिद सीबीडीज भी हो सकते हैं। सीबीडी अक्सर इंतहाई काबिल रसाई होता है और इसमें शहर के दीगर हिस्सों के मुकाबले में खसूसी अशिया और खदमात की एक बड़ी किस्म और इत्तकाज होता है। पाकिस्तान में एक मरकजी कारोबार जिला या किसी बस्ती के अंदर एक बड़े मरकूज शहरी माहौल को शहर कहा जाता है। गुलबर्ग लाहौर में बड़ी तादाद में अहम दफ्तरी इमारतों के साथ साथ बहुत से बुलंदो बाला व शॉपिंग मॉल्स भी हैं। पाकिस्तान ने फरवरी 2021 में पार्लियामेंट के एक्ट LCBDDA एक्ट 2021 के जरिए अपना पहला मरकजी कारोबार जिला लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कायम किया, जिसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब CBD पंजाब भी कहा जाता है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD का एक दूसरा और बड़ा प्रोजेक्ट वाल्टन रोड है। CBD पंजाब ने जारी वाल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में पुराने ADA नाले को नए तमीर शुदा ADA नाले में कामयाब मोड़ ने और डिस्पोजेबल स्टेशन की ऑपरेशनल तैयारी के साथ एक अहम कामयाबी हासिल की। वाल्टन रोड पर तजावजात में भी की कमी देखी गई है। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने जिला इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इंक्रोचमेंट के खिलाफ रोज खजाना की बुनियाद पर ग्रैंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिए हैं। वाल्टन रोड की मशरकी और मगरबी कंस्ट्रक्शन और रीमॉडलिंग के दौरान जो इमारत निशानदही रेवेन्यू डिपार्टमेंट और ऐसी कैंट के एहलकारों ने निशानदही की थी वो सब गिरा दी गई हैं। वाल्टन रोड जिसकी लंबाई दोनों तरफ से 4236 मीटर है, इसमें तमाम प्राइवेट प्रॉपर्टीज गिरा दी गई हैं। वाल्टन रोड पर खयाबाने ओवरहेड ब्रिज भी बनाया गया है जो कि फिरोजपुर रोड और DHA को आपस में मिलाता है। इस तरह CBD एक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के लिए एक शाहरग का काम करेगा। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने देख ली। और वाल्टन की साइड पे अगर बात कर लें तो आपको पता है कि तजावुजात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। वाल्टन कंटोनमेंट का जो बोर्ड है ज़िला इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इन्होंने इंक्रोचमेंट पर जो है वो बहुत काम किया है। तो बाकायदा तौर पे अब CBD के जो मंसूबा स्टार्ट हो रहा है इस पर भी बात करते हैं और बाकायदा CBD के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी इफ्तिताह मतलब प्रोजेक्ट का कब होने वाला है और किस तरह से है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट। जी बताइएगा साकिब भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पे आज हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो कि आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और 90-95% काम कंप्लीट है और किसी भी टाइम आप देखेंगे कि इसका इफ्तिताह की एक डेट आएगी और इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह ये जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो लाहौर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो शुरू हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की जो डेफिनेशन है उसके बारे में कि जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है ये हमारी हर एक जो भी कंट्री है उसकी एक ज़रूरत होती है। उसमें जो बिजनेस हब होता है वो सारी जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो कॉर्पोरेट सेंटर्स हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं किसी भी कंपनी के अपने, वो वहाँ पर होते हैं और वो वहाँ पर वर्किंग करते हैं और उससे जो है एक जो ज़र मुबादला है वो जनरेट होता है
کہ آپ جس طرح آؤٹ آف کنٹری سے جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ آفیسز بناتے ہیں اور یہاں پر آ کر جو ہے اپنا ہمیں زر مبادلہ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، یہ اس کا سبب بنتے ہیں. اب یہ جو پروجیکٹ تھا تقریباً 2006-07 سے، آپ کو اگر فلیش بیک میں جاؤں تو یہ ایک زیر تعمیر تھا، یعنی کہ ایک ڈیلے کا شکار تھا. تقریباً 3-4-5 دفعہ اس کا افتتاح بھی ہوا تو انفارچونیٹلی اس کو مطلب کہ آن نہیں کیا گیا. لیکن ابھی جو ہے اس کو آن کیا گیا، آج سے تقریباً کچھ سال سوا سال پہلے کی بات ہے، اور ہم لوگ اس پہ کافی پروگرام بھی کر چکے ہیں. یہ سی بی ڈی جو ہے یہ شروع ہوا تو ہم لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ جی میرا خیال ہے کہ جب سب نے یہی کامنٹس کیے کہ جی نہیں یہ بنے گا نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. لازمی بات ہے جو پروجیکٹ سٹارٹ ہوتے ہیں تو ان میں بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں. وہ ہرڈلز آئیں کیونکہ ہائی رائز بلڈنگ ہے، پھر جو بڑے پلاٹس ہیں، جو اربوں روپے کے پلاٹس کی نیلامی کرنا یہ مذاق نہیں ہے. مطلب جو کسی کو آپ آؤٹ آف کنٹری سے یہاں پر لے کے آتے ہیں اور اس کو ایک پوری شیورٹی بانڈ دیتے ہیں کہ جی آپ یہاں پہ ہمارے ملک میں کاروبار کریں. جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال میں 2 سالوں میں جو ہمارے ملکی حالات ہوئے، وہ ملکی حالات کی بنا پہ بھی اگر دیکھا جائے تو ملکی حالات بھی ہمارے وہ فیزیبل نہیں تھے، سٹیبل نہیں تھے کہ یہاں پر کوئی بھی بندہ آ کے چھوٹی موٹی بھی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتا. لیکن یہ ایک سی بی ڈی کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی جو کہ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاک فوج کے تعاون سے، ہماری جو آگے حکومت ہے اس کے تعاون سے یہاں پر جو ہے ایک اعتماد، ایک ٹرسٹ ڈیولپ کیا گیا. ٹریفک کے نظام کو بھی بہتر بنایا گیا، نکاسیات کے معاملات کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا. بالکل ایسے اور والٹن کا تو بہت برا حال تھا، بہت برا حال تھا. یہ تو آپ نے دیکھا کہ ہاں یہ 70 سال مطلب 65 سال ہو گئے والٹن روڈ کا، یہ اتنا برا حال تھا اس کے اوپر. مطلب اور وہ دیکھیں نالے کا جب ہم نے ذکر کیا، والٹن روڈ کا نالا، اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ بند کیا گیا اور اس پہ اب اور مزید جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اور اس کے ارد گرد جو انکروچمنٹ کے معاملات تھے وہ کس قدر حل ہوئے ہیں؟ بالکل میں کہتا ہوں کہ یہ آپ ابھی اس وقت دیکھیں تو ماشاءاللہ 225-30 فٹ روڈ جو ہے وہ چوڑا ہو چکا ہوا ہے، جس میں آپ 3 لینز ادھر 3 لینز ادھر، پھر 2 لینز کے سروس روڈ. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں ابھی تو یہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے لیکن ابھی سروس روڈ پہ جو ہے کام بقایا ہے. پچھلے دنوں دبنگ طریقے سے والٹن کنٹونمنٹ بورڈ نے اپنے جو کینٹ کے جو اے سی ہیں، جو پولیس ہے، جو ریسکیو ہے 1122، جو اپنا یہ ان کے ٹریفک پولیس ہے، ڈی ایس پی جو وہاں کے کینٹ کے ہیں، ان کے ساتھ مل کے دبنگ طریقے سے آپریشنز کیے ہیں. سال ہا سال سے ڈاکٹر نبیہا آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ اتنی مطلب کہ وہاں پہ ریزسٹنٹ تھی. لوگ کہہ رہے تھے کہ ہماری 1 انچ جگہ جو ہے یہ کنٹونمنٹ یہاں سے ہٹا کے دکھائے تو پھر آپ دیکھیں ہم کریں گے کیا. لیکن وہاں کے جو انچارج ہیں، کرنل ریٹائرڈ ہیں، فاروق ہیں، وہ فاروق مصطفیٰ، انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے لیڈ کیا کہ کمال ہو گئی ہے. مطلب کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے وہاں پر اس کو سنبھالا ہے، کوئی ریسسٹنس نہیں ہونے دی، کوئی کسی قسم کی ایسی بادرنگ نہیں ہونے دی، اور بڑے اچھے طریقے سے سموتھ طریقے سے انہوں نے دونوں سائڈ کے 4840 تقریباً میٹر سڑک ہے وہ ایک سائڈ کی، رائٹ پہ بھی اور لیفٹ پہ بھی، اور دونوں طرف جو ہے تجارتی مراکز ہیں، دونوں طرف ہیں پلازے ہیں، دونوں طرف 20-20 فٹ 10-10 فٹ لوگوں نے دکانیں آگے بڑھائی ہوئی ہیں. اور ان کا آپ سمجھ لیں کہ اگر 1 فٹ بھی آپ کرتے ہیں نا تو وہ آپ سمجھ لیں کتنا طوفان مچتا ہے. وہاں پہ بڑے سموتھلی طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا گیا. میں کہتا ہوں کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ یقین کریں مجھے نا میری پاک فوج سے بڑی محبت ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. مطلب یہ میں کوئی یہاں پہ میں لیپا پوتی نہیں کر رہی یا میں کوئی یہاں پہ مکھن نہیں لگا رہی. میری ذاتی محبت اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے، اور جب یہ کرٹیسزم سٹارٹ ہوئی نا تو مجھے یہ محبت اور شدت اختیار کر گئی. بالکل ایسے ہی. کیونکہ میں نے دیکھا کہ یار دنیا میں کوئی فورس پاکستانی عوام کو کنٹرول نہیں کر سکتی سوائے پاک فوج کے.